भागवत गुरु भागवत गुरु आउ तांक गुरु भागवत गुरु भागवत ज्ञान भक्तिर एक महास्रोत नित्य जे पढ़िब नित्य से बुझिब नित्य जे पढ़िब नित्य से बुझिब मुक्ति को होइब प्राप्त गुरु भागवत गुरु भागवत गुरु भागवत गुरु भागवत गुरु भागवत गुरु भागवत गुरु भागवत। जय श्री गुरुदेव, जय श्री जगन्नाथ। श्री गुरु भागवत टुंगी गोपालपुर कटकर पवित्र अगणारे श्री गुरु भागवत पठन और व्याख्यार एक नूतन अध्याय को आपण मानकु स्वागत करुछु। वर्तमान विषय वस्तु है गुरु कृपार फल। जय श्री गुरुदेव, जय श्री गुरु भागवत। श्री गुरुदेव गुरुदेव प्राण खोजे पाद तब तुम श्रीपयर ध्यान रे एकाग्रता से मन रे भक्तर कल्पना सीमित मूर्खता ओ दंभ बहुत श्रेष्ठ दरब अबाकण से विषय न थाए ज्ञान कहन्ति गुरु सबु निया निजकु मोर हाते दिया कले संपूर्ण समर्पण गढ़ी हेब दिव्य जीवन सद्गुरुंक पासे गले आद्यरे गुरु कृपा मिले आसन्न दुख भक्तर गुरु करन्ति उपचार आसन्न दुख भक्तर गुरु करन्ति उपचार। जय श्री गुरुदेव, जय श्री गुरु भागवत। वर्तमान विषय वस्तु है गुरु कृपार फल। एकक ब्रह्मयुक्त हेले ही भक्त को पूर्णता प्राप्त हुए। से पर्यंत भक्तटी अपूर्ण थाए, तेणु तार चेतनार स्तर सीमित थाए और कल्पना मध्य सीमित थाए। सीमित चेतना थिबारु ता भितरे मूर्खता और अहंकार मध्य थाए, तेणु ता पाई कौन उत्कृष्ट से बुझी पारेनी। संसार रे ता पाई कौन श्रेष्ठ ताहा जानी न थाए। सेथिपाई सीमित चेतनायुक्त भक्त को समर्पित हेबाकु गुरु उपदेश देइथांती। गुरुंक पासे समर्पित हेले हैं भक्तर संपूर्ण भार गुरु ग्रहण करी
ଭକ୍ତର ଜୀବନକୁ ଶିଳ୍ପକାର ସଦୃଶ ଗଢ଼ିଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଭକ୍ତଟି ସଂସାରର ଜଞ୍ଜାଳରେ ନିରାଶ ହୋଇ ଗୁରୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଏ, ପ୍ରଥମେ ଗୁରୁ ତାର ଆଶୁ ଉପଚାର କରିଥାନ୍ତି ସୂକ୍ଷ୍ମ ଭାବେ। ବୃକ୍ଷ ପାଖକୁ ଗଲେ ଯେପରି ଫଳ ନ ମିଳିଲେ ମଧ୍ୟ ଛାୟା ମିଳିଥାଏ, ଠିକ୍ ସେହିପରି ଗୁରୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲେ ମଣିଷଟିଏ ଏକ ନିର୍ଭୟ ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବାର ଅନୁଭବ କରିଥାଏ। ତାର ଦୁଃଖର ଉପଚାର ଗୁରୁ ବୋଧ କରାଇ ଉପଶମ କରାଇଥାନ୍ତି। ଏହା ପ୍ରଥମ ଅନୁଭବ ଥାଏ ଗୋଟିଏ ଗୁରୁ ଆଶ୍ରିତର। ক্ষুধার্থ রোগী অবা দুঃখী গলে অনেক কষ্ট ভোগী ক্ষুধার্থকু মিলে ভোজন রোগর হুয়াই সমন গুরু কৃপার পূর্তি পাই দৈবী শকতি আসে ধাই রোগীর প্রতি কৃপা কলে রোগীকু নিরোগতা মিলে ধর্মাচরণ কলা বেলে ভক্তকু বিপদ ঘারিলে আগরু করি সাবধান বিপদ করন্তি হরণ অনাপেক্ষিত রূপে নিজে সাহায্য দিয়ন্তি সহজে হটাই প্রতিকূল স্থিতি অনুকূল বাট বতান্তি হটাই প্রতিকূল স্থিতি অনুকূল বাট বতান্তি। ନିରାଶବାଦୀ ସଂସାରୀଟିଏ କ୍ଷୁଧାର୍ଥ ହେଉ, ଦୁଃଖୀ ହେଉ ବା ରୋଗୀ ହେଉ ଅଥବା ଅନେକ କଷ୍ଟ ସହି ସହି ଗୁରୁଙ୍କ ପାଖେ ପହଞ୍ଚିଥାଉ, ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ତାକୁ ଭୋଜନ ମିଳିଥାଏ। ତାର ଦୁଃଖ ଉପଶମ ହୁଏ, ତାର ରୋଗ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଲାଘବ ହୁଏ। ରୋଗୀ ପ୍ରତି ଗୁରୁ କୃପା କଲେ ରୋଗୀକୁ ନିରୋଗତା ପ୍ରାପ୍ତି ହୁଏ। ଗୁରୁ ରୋଗୀର ରୋଗ ହରଣ କରି ନିଅନ୍ତି। ଗୁରୁ କୃପାକୁ ଫଳବତୀ କରିବା ପାଇଁ ଦୈବୀ ଶକ୍ତି ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲାଗିଯାଏ। ଭକ୍ତଟି ଧର୍ମକର୍ମ କଲାବେଳେ ଯଦି ବିପଦ ଆସିଥାଏ, ତେବେ ଗୁରୁ ଭକ୍ତକୁ ସାବଧାନ କରିଦେଇଥାନ୍ତି ପୂର୍ବରୁ, ଏପରିକି ତାର ବିପଦ ହରଣ କରି ନେଇଥାନ୍ତି। ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ହଠାତ୍ ସ୍ୱୟଂ ସେ ମଣିଷ ପାଖେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇ ତାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି। ଭକ୍ତ ପାଖେ ଥିବା ପ୍ରତିକୂଳ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଦୂର କରି ତାକୁ ଅନୁକୂଳ ମାର୍ଗ ଦେଖାଇଥାନ୍ତି। ସହଜିଆ ମାର୍ଗ ପାଇ ମଣିଷଟି ଆଶ୍ୱସ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ଗୁରୁ କୃପା, ଗୁରୁ ଆଶ୍ରିତ ହେବାର ମୂଲ୍ୟ ବୁଝିପାରେ। ସେଥିପାଇଁ ଗୁରୁଙ୍କୁ ସମର୍ଥ ସଦ୍ଗୁରୁ କୁହାଯାଏ। କାରଣ ଯେକୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ ସେ ଭକ୍ତର ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ସମର୍ଥ ଅଟନ୍ତି। ତେଣୁ ସେ ସାମର୍ଥ୍ୟବାନ। ସେହି ଭକ୍ତ ପାଳକ ଗୁରୁଙ୍କୁ ଆମର କୋଟି କୋଟି ପ୍ରଣାମ। ଜୟ ଶ୍ରୀ ଗୁରୁଦେବ।